mangita ta atong makuhan karon Sir Bossing, no? Hey, makapihan. Bago na po nga ambience, Diyos ko. Ako na si Platandri nga kapihan Sir Bossing, no? Madam Bossing. Murag lastar po siya. Murag mo siguro niyo. Oh, coffee, you know. Coffee vibe is golden vibe. Oh yeah, naman no. You know. Okay sa Drio. Unwind. Og mo niya tong bagong tambayanan Sir Bossing, Madam Bossing, no? Nindot kayo. Astra kayang view. Dayon, na yung mga tent, pwede mag-standby. Then mo to ilang cafe station nila. Si Sir Ralph o si Ma'am Laika. Oh, nice kay lang view. Bisita mo diri Sir Bossing, Madam Bossing. Nice kay sila nga magtiayon, no? Sir Bossing, Madam Bossing. Grabe ka hagkap og buot. Di ka mailang sila, ha. Bisita mo dito sa Norfolk Bar, Cafe Bar. Oh, nindot ako na ilang sunset dito Sir Bossing, Madam Bossing, no? Lami kay magpalanay. Sunod pohon. Yeah, testingan na to ilang sunset. Yata magnganganga.